नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 4 तारिख 2024 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज होछि तार द्वितीय रजनी बेगुनिया खोर्धारे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी जका खेल पड़िया मयूरभंज आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक साइलेंट किलर। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी मल्लीपसी केन्दुझर आजिर नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बॉम्बे छक बारीपदा मयूरभंज आजिर नाटक अधा रातिर साथी। आसुअछि तुलसी गणनाट्य चक्रड़ा यात्रा पड़िया दरड़ा बस्ता बालेश्वर को आसंता अक्टोबर 6 रु अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी कोईडा सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी। यात्रा रंग तरंग आज हेउची तार शेष रजनी दुधियानाली रियामाल देवगढ़ रे आजिर नाटक रंगल तते तरंग राण। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी खान नगर बिरुआ बालेश्वर आजिर नाटक हायदर। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बड़चणा जाजपुर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल आज होची तार तृतीय रजनी डेणुआ केन्दुझर रे आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी सेक्टर 8 राउरकेला आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी परमाणपुर संबलपुर रे आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी सोरपाली बणई सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक मुक्ति मंडप। राजधानी अपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी दुबलापाल केन्दुझर आजिर नाटक किन्नर बहु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी रावणा छक जखपुरा जाजपुर रोड आजिर नाटक शेष साखी चका आखी। यात्रा स्वर्ण महल आज होची तार शेष रजनी महदा सोनपुर रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बीटीएम फील्ड फुलबाणी आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा रंग महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कुंडेई गला रियामाल देवगढ़ रे आजिर नाटक
ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ତଳା ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ରାଉରକେଲା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ କୋଉଠି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଞ୍ଚଗାଁ ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚଧାରା କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ାକଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଲଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡାଧାର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭିକମପାଲି ଅତାବିରା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛୋଟ କାନପୁର କମର୍ଦା ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୁସୁକୁଡ଼ା ଶୁଳିଆପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବୈଦ ବଜା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାବରା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସମପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ହାତୀନଟା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଧରା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।